Tema današnjeg videa je uzgoj mladog luka u bidonima, odnosno uzgoj mladog luka u recikliranim bidonima za vodu. Dobrodošli u novi video. Sve što nam je potrebno za ovaj video je stari i proklijali luk, jedan reciklirani bidon za vodu i jedna posuda, odnosno neka smjesa koju ćemo popuniti ovaj naš bidon. Većinom se koristi treset ili kombinacija treseta obične zemlje ili treseta zemlje iz stajskog svježeg đubriva. Nakon što smo pripremili ovu smjes koju ćemo napuniti ovaj naš bidon, sljedeća stvar koju radimo da uzmemo naš bidon i ocrtamo nekim markerom, flomastrom ili hemijskom neke kružiće koje ćemo izbušiti, odnosno da odredimo mjesta na koje ćemo bušiti, odnosno da znamo koliko želimo izbuštavih rupa na bidonu. Dakle, to radite proizvoljno, možete to raditi malo češće, možete malo rjeđe, sve zavisnosti koliko želite posaditi glavica luka. Nakon što smo označili mjesta na koji ćemo bušiti naš bidon, sljedeća stvar koju radimo, uzmemo neki skalper ili makaze i lagano izrežemo ove rupe koje smo naprijed označili. To u principu izgleda ovako, pošto je ovaj materijal relativno tanak, budite oprezni da se ne bi porezali. Također, jako je bitno da na dnu probušite par rupica tako da voda može izlaziti. Sljedeća stvar koju radimo je da pripremimo naše glavice proklijalog luka. Dakle, potrebno ih je oguliti tako da mladi luk može brže rasti. Dok ovo radimo, spomenut ćemo neke karakteristike mladog zelenog luka i zašto je on jako bitan. Dakle, mladi luk je iznimno zdrav jer obiluje vitaminima, mineralima i antioksidancima, budući da je siromašan kalorijama, izvrstan je izbor za sve one koji paze na svoju liniju. Osim što obiluje vlaknima, mladi luk sadrži vitamine A, C, K te vitamine iz B skupine. Također, mladi luk je bogat sumpornom kiselinom, bakrom, fosfornom kiselinom, kao i magnezijem i može se koristiti na razne načine, ali najbolje ga je koristiti kada je svjež. Također, idealna kombinacija je salata od mladog zelenog luka i salata, odnosno kombinacija zelenog luka i mlade zelene salate, jer su oba sastojka imaju jako nisku nutritivnu vrijednost i vrlo su pogodne za osobe koje pate, odnosno koje paze na svoju kilažu. Dakle, nakon što smo izrezali ovaj luk, to u principu izgleda ovako. Imamo neke luk koji je malo više narastao, njega ćemo uzeti i ostaviti na vrh, a imamo ove koji su sitni, njega ćemo početi slagati odozdo. Dakle, imamo neki naš bidon, imamo smjesu zemljišta i sve što je potrebno raditi da punimo ovaj naš bidon. Doslovno sljedeći koraci koje radimo doslovno izgleda kao neka slagalica. Imamo znači prvi sloj zemlje. Nakon što popunimo prvi sloj zemlje, potrebno je da uzmemo naš pripremljeni luk i ubacimo ga u ove rupe, odnosno da popunimo ove rupe. Dok ovo radimo, spomenut ćemo jednu talijansku studiju koja je obavljena u časopisu American Journal of Clinical Nutrition i ta studija je pokazala značajno smanjenje rizika od raka kod osoba čija je prehrana sadržava veće količine luka. Rezultati tog istraživanja su tvrdili manji rizik u sljedećim postupcima: 56% od raka debelog crijeva, 25% od raka dojke, 71% od raka prostate, 73% od raka jajnika, 82% od raka jednjaka, 38% od raka bubrega i 54% od raka gušterače. Dakle, zeleni luk, odnosno zeleni mladi luk je jako zdrav i svi bi ga trebali konzumirati, najbolje u nekom svježem obliku i najbolje na način da ga možemo sami uzgojiti kući. Najbolji zeleni luk, kao i sva najbolja hrana, je organska hrana, ali svjedoci smo da do te organske zelene hrane je jako teško doći i njena cijena je jako visoka. Pošto je njena cijena visoka, vrlo na ovaj jednostavan način mi sami to možemo raditi kući, tako što uzmemo obično jedan bidon za vodu, uzmemo neki zemlju treset i stari proklijali luk. Dakle, nećemo potrošiti doslovno ništa, a možemo uzgojiti velike količine luka. Ovaj jedan bidon luka, ja sam u njega izbušio 25 rupa, odnosno iz ovoga jednoga bidona ćemo proizvesti 25 sadnica luka, koji jako brzo raste, tako da možemo ga jako brzo koristiti. Dok ovo još popunjavamo, spomenut ćemo da zeleni, odnosno mladi luk štiti od srčanih oboljenja, zahvaljujući obilju antioksidansa, povrće sprečava oštećenje stanica, izaziva djelovanje slobodnih radikala kao i nastanak krvnih ugrušaka,
smanjuje rizik od raka i tumora, to smo i spomenuli, pomaže kod prehlade i gripe, smanjuje rizik od dijabetesa, čuva zdravlje našeg vida, potiče probavu i ublažava probavne tegobe i pridonosi gustoći kostiju. Ako želimo sačuvati zdravlje naših kostiju, jedemo što više mladog luka. Mladi luk, možemo još spomenuti da na 100 grama mladog luka sadrži svega 35 kalorija, od čega je 8,5 grama ugljikohidrata te 0,5% grama proteina, dok ne sadrži masti. Sumirano, mladi luk je doslovna vitaminska bomba koja sadrži vitamine A, K, C, a vitamine E i pojedine vitamine iz B skupine. Nakon što smo napunili ovu našu postu, još je potrebno da iskoristimo ovaj najveći luk koji smo odvojili, da ga stavimo na sami vrh, tako da ova naša posuda se približava samo završetku, odnosno posuda će biti uskoro popunjena. Sve što je potrebno da još malo ovu posudu zaspijemo našom smjesom i to u principu izgleda ovako. Nakon što smo to uradili, potrebno je samo još da ovu našu posudu, odnosno ovaj naš bidon sa mladim lukom zalijemo i ostavimo ga na neko mjesto na kojem možemo ga ostaviti na terasi, možemo ga ostaviti na prozoru, možemo ga ostaviti u bašti, možemo ga ostaviti doslovno bilo gdje. Dakle, za jednu četvoročlanu porodicu dovoljan je 1 ili 2 ova bidona, tako da dugi vremenski period sami mogu konzumirati svoj zeleni luk. Zeleni luk, kako počne rasti, potrebno ga je, ne morate ga uopće čupati, potrebno ga je samo nekim nožima u makazama izrezati, tako da nakon što izrežete mladi luk, on će ponovo početi s istog mjesta da raste. Dakle, ovo je neki snimak nakon 3 dana, već vidite da se taj mladi luk fino namjestio, odnosno već je počeo rasti, vidimo da su vrhovi jako zeleni, dakle naš luk ozbiljno raste. Nakon 5 dana to već izgleda mnogo ozbiljnije, ovdje već vidimo da je zeleni luk skoro spreman za konzumiranje i sljedeći video je, nakon 10 dana već vidimo da je to. To bi bilo to za ovaj kratki video, zapratite naš kanal, to bi nam puno značilo i vidimo se u sljedećem videu.